Belai hambai sengtini sini Coilam blok Tipra Motha beskang ni khana ni indefinite tai hangar strike monotini sengtina kok sap mani khana seng sini 10ta bisini product bisini no 2ta gari ke thanglai ni sengtina kok sap lekha ar main kok ke seng belai khan mok laijak tam ni male segango sini bubagara kap mani nogune joton mok laijak seng saran musongo ya Tipra sangai nai 70-75 বছর ngini sini je man thaino sing tabukbo sini constitutional solution chunu rojakya boni bagai sing belai khano hawa tongoi o hani busangai 184 জন rajani bongso even sini history tabukbo alive tongo sini bubagra bo hai borok tongoi su sini hawa sangtini thungjagi tongo ke singtini joto lukurongno sini Coilam blog ni joto lukurongna ang kobongno musungo tam CPM, tam BJP, tam Congress, tam asa torja khano. Political kotori able, nini do fasa matangza ke nini hase shape kari hingga ke, neng bo hawa tongone neng politics kene ba. Tini neng MLA, MDC, Chief Minister pun khanang, Upajati Kolon Montri pun khanang, MP pun nggak thangga. Nini hawa nini ST seat jada tongmana bo turuk nini borok komi fayo. 2026 delimitation tongo 30% 25% phayana. আগে 20টা শীত তখন 15 টাং থাকা না 15 টাং পুরো তো দিন কক্কে আপনারাই তংলাক বনে পরে 10 টাকা না 5টা আগামী 50 2050 বিশ কিন্তু ত্রিপুরা ও হানি কামাই থানাই ত্রিপুরা বইছি নেগলাক তাম হিমালয় নং বরক তুরুক দিন বরক কমি থানাই বনি বরক বাঙি থানাই গণতন্ত্রও তো যে বরক কম বরক কামাই মা থাঙো সিনি সেই অবস্থা সংদাবো আইসিও কলেজা হেতু ত্রিপুরা লাস্ট স্টেজও তার বাগৈ nini leaders tok thangchang mai ni bagai ang tini CPM ni leaders ai ang Congress leaders jara Tipra sarok as a Tipra sa ai khainai CPM khainai Congress khainai jemon BJP khainai ai IPF ti khainai joto leaders tok je Tipra sa joto ni kaisa mudda tongo joto ni do phani bagai sam khayan bagai ni sawo কিন্তু দ ফানি বাগৈ যখন নাগমানি সময় ববাগ্রান মুক্তি কালামেন সময় পনে লগিরিয়া কে অমরং Tipra সানি গসি নাগলাক বরং ST সার্টিফিকেট যেমন রাম পদনীকে ST বন সিটিজেনশিপ পরে বন সেগামাই রে নাই বন বাংলাদেশ রহসিনে সেং এমাহে বড় রক তাবক ববাগ্রান নাগমানি সময় পনে অমাহে বড় খাকে তং সেং মানজাকসি শুধু একমাত্র দিল্লিনি মেল খাই ত্রিপুরাও সপাইন আছে সিনি চলে তাও তো মেল কম্পিউটার থাকো ইমেল বা এই রহক রেখানি নাই আর গসি নাই সাকলাই নাই মেল বা কাগজ কাছে রহর কাছে 2 মিনিট ব্যাপারছে তাঙ্গই নি ত্রিপুরা নাংলাই দङ বন বাগৈ जों दिनै थोपान थैदों जों इन्डिफिनिट खायनाय नाय सिने लास्ट सिने Coilam केन्द्र बरि रक्त थैनानै नै गसिजाक दफानि बागै जाया नङावै पुलिस रक आ जागानि रादापु आइको निनि ए तेलेमुरा ताइ जिरानिया yang निनि ko abo Chambonogor police rok kutai khosamang lengan haisi kok osuto tamni male sengo chuto tai kom tonglia sengmo 1980 sone Tipra saya गोबां मा Tipra sa ta je अन्य पार्टी खायके ta BJP खायके PDM खायके बा CPM खायके बरके लगी सुसु बायना ना bo as a Tipra sa ngai jodi bo gosi tong Tipra sa ngake নিশ্চয় সুবানে নাঙাই जोंबरनो आह्वान खायो बुबाग्रा जों खना कोनो फ्लैग लाङै जों थाङो सिनि पार्टी नि खना Tipra मथा रिप्रेजेन्टिं थाङो जों खना द फानि चबा खायन बागि थानाय किछु बरक ताबो जों नुखा जेमन रेबुति संहायरक बरनो तो बतो आईसीओ कालाजाक लास्ट स्टेज बो सगैजाक बबो सां टिकेट मालि आंके बरि थैनैबो बरनाय आं साकाबले এই रेबुति बरनाय तामनि माने बनि लेभेल बो क्रस थाका आ लेभेल से बरंगियाखौ बो एमपी बो मानि तंमने आबो सिदा मागानाव को लामा थांफोरो yang उदयपुर आगरतला लामा थांफोर गारि कालायनाय गारि को फिलजागै मानै कालाजाक मान मा हायो मान मानि बो अब बने कोनो लेभेल खरै बने स्टेज पारं थाका बलेदि आईसीओ बसंगो टिकेट मां आनि मते गां 99% बो मांगल खनि खानावो गे तैमा सा तंगो पाताल कैना तो अलरेडी बो साइकोट्रिक खा कवर जाम माते कवर सानाय बो तो साइकोट्रिक से कारण बनि लेभेल हांके बो चेयरमैन निसे चेयरमैन बनि लेभेल बन पोस्ट के तामो चेयरमैन राबार बनि राबार काइने कस करि ताव Tipra सर राबार राइस दङ ताबो आ चेयरमैन दंगिदा खागेने बो अब हाय बरक से बुबाग्रा उपलग क खामे साव कारण जमता हडा सिनि Tipra सा हडा रक
জমাতে হঠাৎ বড় নাই দংলাক যদি দফানি বিরুদ্ধে বাহাকে কক সাই দঙাকে বনে হদা সিনি জমাতে হদার বনে বড় রমজাক নাই সালসা জিকক আর বসকাঙ্গ বিজেপি ni অবস্থা হামিয়া সেন্ট্রাল বিজেপি ni অবস্থা হামিয়া তামনি মালে এই সারা ইন্ডিয়া বিজেপি যে একটা করাপশন খাই মানে যে একটা পার্টি বিজেপি পার্টি অনেক করাপ্টেড পার্টি ও পার্টি প্রটেক্টটা বরং যে গভর্নমেন্ট মানে স্টেট থেকে 30% পার্টি যে পার্টি ফানো দাহার মানে আবতিনি তাবো তুরমার চলি দङ সুপ্রিম কোর্ট দङ আর বরং কয় তরিক তরিক বরং সিট কমই দङ বিভিন্ন স্টেট দङ আর সাউথ ইন্ডিয়াও তো বরং তাই হাবি মালে আর সাউথ ইন্ডিয়া বরং মাইয়া তাও উত্তর প্রদেশে বরং অবস্থা হামিয়া বসকাঙ্গ বিজেপি যদি ফালিয়ে সেন্ট্রাল পাতাল কইনা বড় থানায় পাতালা দা হামনায় নাকি सोंनो खुलुमफायनाय आफोरखौ आं साव बुबागारा नया नों तिप्रा म थाने जे लिडार संग मा खुलुमफायनाय बुबागारा नोंलस मा खुलुमनाय तामोनला बुबागारा नोंनि याग बजे नों बुबागारा खुलुमके बुबागारा पाप नांनायसै बनबागै पाताल कइना 2024 लोकसभा निर्वाचনের পরে বিজেপি ফেলনাय पाताल कइना कमाय थानाय रेबती हिंके कয়েকদিন পরে हिंके ब आगरतला 12 तंग माने ताबो एमपी नि हाफ सैलरी फायाना पेंशन मांखाके बो पारा गणसरन मा थानाय हसिको आर जदि ब कक सामाने ठीके आवल टावल सायाके 28 के 29 तारिखो जदि ताकबो कमेन्ट्स बुबागारानो आं जे सामाने चायाने गसि नायाके 28 29 तारिख बन नक बाय मान हसिको गणसराव ठीके चलिदे हसिको रेबती जों ताबो नन एक्सेप्ट खाइ दङ एज टिप्रा साने बुबागारानो रेसपेक्ट दि जेरा नों कक सामाना फिरो गइनादि हायाके दिनि बिपद दङ हसिको बसकागो पलिटिकल केरियर नि सेसिं थानाय हसिको बेलायनो हामबाय ससियेल मिडिया न तिनी और बेलायखे नाखुंगमानि कासे मीटिंग निजाखा तिफ्राम थानाय जों थिंनो दिनै और तिफ्राम थानाय मीटिंग दं किन्तु सिनि चबा जे बुबाग्रा जे रिंगमानि जे चबानि खरां रिंजाक जतन सारा त्रिपुरा क्रंगिनो गलैजाक न हनैमानो सिनि बेलायखे बखाब खामलायजाक दै जलिजाक जे नेशनल पार्टी जे सेंट्रल गभर्नमेंट बीजेपी परिचालित जे सरकार जे दंमोन जों जे कग्रामाना कक नालिया अबनि बागै बुबागारा जलिजाक खा थैजाक अबनि बागै रिंखा मबो कासे डेमोक्रेसी काउंट्रीआव कायसा जे हांगार स्ट्राइक मबो कासे चबानो खलायो आ रायजोथिन जों खायनाय चबा अबनि बागै दिनै सिनि साबजोनाल नि बिश्रामगन साबजोनाल नि आन्दाराव जे 10टा बिसि दंमोन जे सिनि लुकरक दंमोन जों अरन सिनि गोबां सिनि लिडार्स दङ पेरेंट्स बडी दङ YTF TWF मथा जत जों मिलियन दिनै अर कायसा जुथबाबे जों आचुक लायखा अमन कायसा जों क्राक सिदन दनाखा जे बसकांनि सालो जे सुमु केबेंनाय जों आमते नाकारि मानलिया बेस क्लास उकलग सिनि TWF दङ बरक सिलायथिंना नांलिया ताबो रोसामै तैनि अंखसिनाय हायसे आबाहाय सारा सिनिते कोनो लामा करिखा कारण जों दागारजामां सिनि वाल खुइखा हायसे अ वाल सोंतै नाङै दंमालिया जोंता बुसखांनो आहकसिनाय आं जों खाना औरताबो दिसना लायखा 10टा बिसिनो जों खाना गारि 2टा गारिखे जों खाना थांनाय प्रत्येक दिननो जों दिनै गारि 2टा खाना थानाय 2टा एरपर 10 दिनो 2टा आफाखेनो जों कन्टिन्यू सिनि विलेज वाइज जों थाङै दंनाय रोटेशन आमा हायखेनो जों दिनै दिसना लायखा कारण सिनि चबानो जों मानजुय थानाय जे पर्यन्त सिनि डिमान्ड मानजासाक जों बुबागारान गानान कुतुलिया थैखे थांखा जतनो साइमानो बुबागारासो दिनै बुमानि हामरिनाय आसिबार नायनाय दिनै अंख्रि फैखा आमा थैखे आं मोखां नायथानानै ब थाङै फैखा जतन साइमानो जोंबो दिनै हनि बिसिनो जोंबो सिनि नखुंनि सिनि आमा बाबु बिहेक बसानो जों सावैनो जोंबो खानान सिगां जाङो रि खावै जों खानान अंखारान बागै जतन रेडि अमन दिनाव जागा दिसन नाजाखा आंनि मुं सन्जीब देबरमा आं बिश्रामगन साबजोनालनि खरगसा चेयारमेन ते दिनै आं और तिप्रा सांगैसे कक सावो कुनु चेयारमेन तिप्रामा थानायनि साया जत तिप्रासो लुकना आं मनु कबगो जों खाना जतनो सिनि हाथाय कतरा थांनाय जों आरो जमाय नांनाय ते जों हांग्रा स्ट्राइकआव जों पार्टिसिपेट खालायनाय हामबाय